Jodona Hambai near 31st May 2021 Tripura State Government ni Additional Secretary Diriang Signature Ruboi Kaisa Memo Diklaika a memo Rajya Sarkar Saka the nominated Village Development Committee ADC Gotham Klairimani 587 Village Development Committee Sing ADC ro Gata Loro Administration Paimani Pore Gotham Klaijak Mano Borok Sao legally abo chaya abo illegal abo kuno rules sokri Sing Saran Musungo state government no ADC, it means it is 6th schedule autonomous district council Rajya Sarkar ni tolani kuno kaisa institution yabo o ekta autonomous independent kaisa institution state government ADC ni internal kuno matter o interfere claimanya bo bini Rajya Sarkar ni samung bosalo bimano but whatever notification chini rules regulations ti chung declare claimani announcement claimani bono interfere claye palta kuno notification rinani abo state government ni kuno actiaro kare the state government administration must know about it top IAS officers Tripura civil service officers legal experts, you all must suggest the government of Tripura that state government or any other government, intentionally or non-intentionally, they cannot directly interfere in the matter of autonomous district council. Because autonomous district council itself is a constitution. Orochen 163D rules no use claye samungo panangai village development committee jeng gothon ma claye norok joton chio je March maso jokhon elected village committee ni mead pai thanga aro koyek mas borok administrator chongai village committee no tabo BJP ebong IPF tini সরকার চালবিত আরো জনগণ নি কোনো কক সাজা ক্লিয়া জনগণ নি কোনো ভয়েস ক্লিয়ার ইলেক্টেড কোনো গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডিসিও করিনি বাগৈ রাজ্য সরকার বিনি মুচুংকি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিখলাইকা বাট নাও টিপ্রামথা যখন পাওয়ার অফ হাইকে এডিসিও নাও উই ক্যান exercise the rules and regulations power act whatever is within 6th schedule area apuno sing claiman hoy constitution bising tin claika 163 dino tui chini CM is empowered to form any kind of committee 1993 obo ahi klaino Tripura rajyo village committee গঠন claijaka year 2000 obo village committee গঠন claijaka 163 d rules no use clai এবং মনতেই স্টেট গভর্নমেন্ট যখন जोंनो हंका चिनी কয়েকটা বক্তব্য দङ जों बाय मा सालायनाय उपमुख्यमंत्री नि केबिन ও এডিসি নি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো রগৈ দুই বার বৈঠক হंका প্রথম বৈঠক বরক সাকা जोंनो যে দিস ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি মনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন advisory nature arodoni abuni borono jeng kaisa korizandam botuka boroni request no jeng mani apan jeng kamu kintu jeng borok by halok kahambo tongnani bagi we don't want to go in any kind of confrontation with the state government halok kahamni bising tongai borok by yak tonglai no jeng samung tangnan bagi जों kaisa korizandam to korizandam जों saka je village development committee
bo a village je samung monitoring khaiman nai এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রপোজাল রিমান নাই ভিলেজ সেক্রেটারি নো সাজেশন রিমান নাই টাইম টু টাইম মিটিং খ্লাইয়াবানো ওয়ান্স ইন 15 days গ্রামনি ভিলেজনি বড়গ্রুপনি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলানো তুই কক সালাইমান নাই ব সামুং খ্লাইজাক নাই আমনো প্রস্তাব রিমান নাই जों हाइक्लाय কাইসে করিজান নাম তো গাবং সাকা যে ও ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো টাইম টু টাইম অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অথরিটি বর্ণ গাইড খাইনি অরথাম সায়া তংখাবাই তিনি जों স্টেট গভর্নমেন্ট नो সারান মুজুম নরক যতবার जों বাই ডিসকাশন নাইকে जों ডিসকাস খাইকে নরক জানাইমা जों আপনো সাকাওকে মো অ্যাডভাইস সিনিসে খাইনে মনিটর সিনিসে খাইনে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বরক নাহার গ্লাক जोंहाबो साका तारपरेबो এইভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট মিয়া কাইসে মেমোরেন্ডাম রবই অব আহিক্লাই মো ইলিগেল মো লিগেলি হান सामानि जों ताबुक सिनि थानि जोंबो आइन गाहामनो सिउ जों आइन सिउइनो आइननि बिसिंथिनो अमनो खाव जों ताबुक स्टेट गभर्नमेंट नि मो मेमोरेंडम नो चैलेंज खलाई जों कोर्टआव थांनाय এবং চিনি যারা এডিসি বিসিংও তংনাই তাকুতে বহু সংর गोबां তিনি প্রশ্ন আজাইজাক বংবখাও অমনতেই गोबां প্রশ্ন খাইনানি কোনো দরকার করে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে আংসাও বরংনি একটিয়ারও করে কিন্তু বড় জোরপূর্বক কমন বড় এডিসিনি সামুংখু মুনো বড় ইন্টারফেয়ার খাই দং এবং মনতেই जों কোর্টও চ্যালেঞ্জ খাইনি আছে কোর্ট উইল ডিসাইড নাম্বার 1 নাম্বার 2 जों दाक्ति क्लाय इलेक्शन बखाइदिन सागापर जों बुटो जि डिमान्ड परेबो विलेज कमिटी तो जतन एडिसि बिसिं एडिसि नि फादार ने पंचायत जों कोनो धरनेर रुल्स प्रयोग खाइ कोनो विलेज डेभेलपमेंट कमिटी बा पंचायत डेभेलपमेंट कमिटी जों ख्लाय राज्य सरकार नि तामो हेडेक एडिसि बिसिं जों बुट जि डिमान्ड परेबो परो विलेज नि क्षमता चिन्तानि रिनान नाय तामो कारण दिने आं मुइदुख्लायरान मुजुंगरो राज्य सरकार नो बा त्रिपुरा राज्यनि जारा शिक्षित गण्यमान्य व्यक्ति जारा लीगल एक्सपार्ट बुद्धिजीवी बरनो सानान मुजुंगो तो बांग्लादेशो बाहायजों खागि पाकिस्तान दंपुरो 1971 आवामी लीग विपुल भोटे जयलाभ खाइमानि परेबो तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान नि जे शासक पाकिस्ताननि शासक आयुब खान निनी आवामी लीग नो क्षमता हस्तांतर खाइयानि बागिनो किन्तु 1971 भारत युद्ध ख्लायै 30 लक्ष बांग्लादेशनि बरग्रक शहीद ख्लायै आरो शहीदनि तिनि बांग्लादेश एक नतुन राष्ट्र जन्मंखा आं राज्य सरकारनि कर्णधार रं सानान मुजुंगो चिनि हास्तेनि चिनि ताकुते बुकसं सानान मुजुंगो এইভাবে যে তিনি রাজ্য সরকার এডিসি যা খাইনান মুজুঙ্গো আপনো বাধা রিমান বাগিন কিন্তু তিনি টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন আহিরবি দাবি কাসাই ফাইবাই বিনি বাগেই তাকুগ্র মনি সলিউশন তখনই থাকি নাই যখন जों গ্রেটার টিপ্রালেন মাননাই এবং গ্রেটার টিপ্রালেন নি যে বিদ্রোহ যে আন্দোলন আবু কিন্তু রাজ্য সরকার দিমো কেবেং বিসিংতিনো কিন্তু চ্যাংজাক নাই जों खाबायनो कोनो कक करे एकदिके जों कोर्टआव लड़ाई खाइनाय एवं कोर्ट चिनि पक्षेनो राय दिनायाबो चिनि कन्फिडेंस दङ कारण जों आइननि बिसिंथि खालायबाय बंनि कोनो एक्टियार करे तारपर बरक खाय जों बरक बाय कक सालाय एक दफा दुई दफा आलोचना खालाय कक पाइले जाकनि बिसिंग पर्यन्त दिनि बरक बरो आइ खालाय जे একটা मेमोरेंडम तिखलायमानि ও দিদি आंनि बिसिंथि अम सम्पूर्ण आपत्तिकर आपत्तिजनक এবং মন বিরুদ্ধে जों স্ট্রং স্টেপ নাহারনান বাগै जों জংলাই দङ কোনো ওয়ানা করে এবং যারা তিনি বেআইনিভাবে যে কোনো কিছু এডিসি বিসিং খাইনে নানিরনো আইয়ুব খান বাই আওয়ামী লীগনি শেখ মুজিবুর রহমাননি ককনা মুইদুख्लायरान मुजुं बरक आसुगै दंला जोंबो आसुग दंला आंदोलन चलिनाय বিদ্রোহ चलिनाय চিনি নাহারमुं চিনি সম্পূর্ণ स्वतंत्र कैसा राज्य गठन खाइना अब नांगै दं खाइছে
ताङै नां तिनि जारा जोंनो गसिया बर'खौ निश्चय बुजिनाय ताङै अम ग्रेटार टिप्रालेन नांगौ आखुब्रक इनिन बागै मुसुकनो चिनि नेक्स्ट जे डिसिसन दं जों टाइम टू टाइम प्रेस नि बिसिंथि फाय जों हास्तेनि दाखुब दै बुक संनो जों सान हामबाय